Alright, kadito nga godawin teman kaman niya po Municipal Agriculture Officer ti Bantay niya po Jordan B. Briones. Sir, po mao na baga orasyo kaditi viewers, listeners, sir. Good morning kanya tayo amin apo. Kang Ronan na kada kayo amin apo nagdinding dating programa Bombo Radio Philippines kasi ka po tapi ko mata na karat ket amin nga dingding dating sa. Yes, sir. Dito'y Bantay, sir. Kumusta, sir? Nakamula ng malanganin. Apo, nagiti manalo nin. Iti Bantay. Kasano ti reglamento na ta? So, sina po sir, baka da mga ta 80% na po iti nakaraop iti dahito yung season tayo. Dakkel nga tulong dito itugtudo po nga hinpaida apo. Natitinabay nga Orion tayo na po ken rason no aping nga medyo naladaw iti pa nagraraop iti dahito nga tiyempo. Ang tama pektara, sir, ti maapit dagiti manalon ti pagay, sir. Hopefully ni hangag bayag deti El Nino nga kunadon sir. Base iti datos mi sir kat kaya ba matlak nga makakupap dagiti farmer tayo. So ada assistance, sir, para ti anawan ti pangawitan dati danom maday assistance nga gasolina, especially nagmula dagat masapol mga padanom da apo mao. Owen sir. For the meantime sir, awan iti naggaputi LGU tayo ngem dito direct nga tulong iti national government dito fuel subsidy ken dito patpatak der matlang iti LGU nga solar power irrigation system tayo. Agtultuloy lang tang may papay kanya sir. Adda man nga hektarya, sir, ti na padanom man babay ti solar power, sa. No nga ko nang anti-estimate DJ hectarage ngem DJ anti farmer nga ma-beneficiara na po iti kung kuntaran tayo within DJ area ta or no DJ area kat basit hectarage na no ado iti tao nga ma-beneficiara so tikit kita mi sir. Apa ti nagalit irrigation system, sir, ado ti mabeneficiaran kasla basit mo ti Bantay anya ti rason dito po mao. Dito irrigation system sir hanlang nga LGU iti paggapgapuan na tag sa susap tayo iti national government iti TBSWM. Nagdakkel ti suporta iti provincial government iti irrigation system ken dito gapgapo ti LGU tayo sir Jari 7171. Antay aming kataltalunan ti Bantay sa hangaladanon ti repeat ko na dati repeat nga going ka diti kataltalunan so nga problema diti manalon. Anya ti ramidin ti kadito apo ma. Isugar DJ sir adda iti drilling project tayo nga isang katiti LGU tayo kadagiti lugar nga medyo nangato nga tayo malang di terrain fed areas tayo daktal gaming agpay so iti irrigated farmlands tayo ngayon ti part iti medyo elevated areas tayo sir iso ti ikikan tayo talaga iti irrigation system. Ket kumusta, sir, iti abono nga may papay may kan malaming manalon, sir, iti abono nga assistance ti probinsya Canada ka di papay mo ti munisipyo? Well sir, bale tip-tipon talaga iti intervention nga gapo in province ken LGU kadagiti farmers tayo. Mag-ikan dawat amin sir awan iti kaan nga maikan ta TG pa iti Department of Agriculture kan mi pay nga naala ngem madan iti inted nga number of bags nga mabalin manan nga ited kanya da iti sumaruno nga alal daw ako iruray mi lang DJ panang haul tayo DJ ngem DJ first cropping tayo apo naited aminan nga intervention kanya daket amuken pa check nga na naikanda amin awan iti nabatbati. Okay, ket awan na bati. So awan ko ba tagriri ko maraton, sir, ta may kanda mamin. Anya nga tadag itoy medyo problema nga tadag itoy uno ka ring gurda de technician da. Sir. Nasisingpat iti technicians apo iti opisina tayo awan iti karing gorda. Ngem DJT pakpakawat mi iti manalon. Siguro han nga immanay DJ na ipaay. Ta handang ekspektaran ang amin nga inputs ken bukel nga maimula di dyan ti talon dakat may paay amin. Dahil ti pakpakawat tayo.
Bale, nuhan nga umanay, at least ada iti punpunwan dagiti Manalo tayo, sir. So kasi sir, daga puti probinsya, daga puti munisipyo, daga puti national. So nga awang problema kasla nagsyat tati ang talon sa niya. Nag-shot talon, sir. Actually, may itad amin nun eh. Bedya lang talaga marketing ton. Barbaring no, kaan nga mayra na iti panagtutudon to iti talaga buying season tayo. Tapno tuloy-tuloy tumat iti napintas nga profit dagiti Manalo tayo, sir. Ada ka di tulong kada kiti manalo sir, di kasla kuma price ang bayadan tayo no kumano manayunan sir kadi per bag or per kilo. Nagdakkel dito iganwat mi nga programa, sir. Ngem hangko pa mabalin nga baga tatata marimaan iti planning ken je funding na ngem ma-appreciate to dagiti Manalon tayo dito buying season. Hopefully umabot na dyan nga program ni, sir. Agasa ba sir itad yung aming abono, kadadadab, gasolina and everything. So nasyat at itibiyag ti Manalo handay baga nga marigrigadan. When sir di adala tamot dagi jay mako nato yung Manalon nga napasnek adawat lata dagi jay Manalon nga unay nga na siya iti management da iso nga basit iti apit da ngem no suma total apo dagito nga intervention nga ipapay tayo nga libre dakkel nga pagrubuatan da ko naman lang no kaya no nalaing da talaga mang manihat dagi jay areas da dagiti technicians tayo nga mangigagay da ta kanya da apo iso nga adda kanya da jay yan no talagang ipapati da iti agmula ka nagtalo. Dahil pa nagmula ti pagay sir ket sursuluto na balay baro nga technology uno jay saruan da kami din da kami ti nagbabagay naglalakay kami kunada sir no siya. Nalaing dan sir digiti Manalon tayo ta ado nga techno demo programs tayo ado nga project assisted project nga gapot ti DA mga mang partwat iti baro nga technology datoy daen ti irrigated areas tayo dagita nga project ke talaga nga nakasursuro damot dun, sir. Iti panagtalon iti kabaruan nga technology. So manuti per hectare ti mapapid na sir no kasi iti di mado di makil ka di apo mao. Taapo kat agay ayam ti 5 to 5.5 mt metric tons ti yield tayon based ti dyan ti crop cut ni, sir. So di makil di dyan yield. So data napintas setan sir nga kwan. Napintasan, sir no totoo sen dito yung yield ngem kami pailang nagpatingga di jay through partnership tayo iti research iti DA. Kaya't may pangatpon nga na kuma 7 or 8 MT. Dahil apit tayo tapno sustainable nga mako na dito rice production tayo. Dati certified seeds producer tayo adada pala dagiti nga grupo sir. Adda 11 nga talagang nga group operate as certified seeds grower. Seed growers. Ilan malako da mo lang sir kadagiti Manalo nito. Actually, sir, ni dagiti seed growers tayo, alaalaan ni Philmec dagiti harvest. Ay Phil Rice. Ni Phil Rice mo ti sublinan to lang kanya tayo as seed assistant sir. Gaputi national. So, pa no direkta ko mo din, malalakan sir nga gumatangtan hanga mabalin di ay. Mabalin na tamo, sir. Basta lakit ni pimasa di JNT seed test nan, mabalinda nga gatangan na taglako dala tamod. Ngem mostly ngamin nga raramidan da apo andamot nga gatangan ti Bukolon eh. Ipapayamot nga direkta iti LGU ken DA ken ni Kapitolyo iti Bukol. Awan problema dati Bukol iti Manalon. So nya napipitas ti yield na sir iti free rice o iti Kapitolyo. Hangko nga may baga. When apo ta ititid ni province kami is hybrid. Ititid ni field rice is high yielding certified seed. So antay may baga apo depende siguro di pa kay mulaan ng dagagan panang manehar ni Manalon. Ngem nangato da nga duwa iti apit. Ni compare mo sir na nangangato di agapo ti rice uno dito high yielding ipapay nga ti probinsya.
mapanak lata ti hybrid sir. Hybrid. lata. Oh, so na may malata no gapo rice. One sir. Alright. Kabeta na sir. Aditi mo di papayte nga tulong nga diti kasla ko mabubukal sir. May kan mo laming nga manalon sir. Wala na paborito dagiti technician mo. Sir, awan iti favoritism tayo dito ti bilin ti mayor tayo dapat masapasap. No kurang man medyo bukol ag-source out tayo pa iti Department of Agriculture region. No kurang to pa apo dumawat tayo man dyan ni Phil Rice. So dati nga tawan na po talagang aglaplapusanan na iti seeds nga naipaay kanyada halos. No hanga nakaala, nasadot lang nga nakipatang kini technician. Uwan, muno saan, nuhan nga nakaala, baka nga napan i-distribution. Oh. Or haan nga napan kini farmer president. Siguro da nakapanan na sadot nga nag-follow up. Antayan mo apo, ngem dagi jay nga bukol na ipaima amin iti association sen. Okay, good. So, asosasyon na nga sir ti mga distribute. Di problema no, di association president, karoba, orang nga manalo, kikan na, wan talo na, no, pa igit ti tamba-tamba, mabalim mo lata nga mulaan sir. Haan sir, ti distribution tayo ti amin nga input skin intervention at dalata ni 80 tayo nga nakasubaybay. Haan nga mabaling nga may waras dahil nga awan iti assistance ti technician nga gapo ti LGU. So nakabantay ang lata kay nanay Nakabantay. agricultural technician yun sir. One, So panagmulay ka na ti panagapit. one sir. Abo diti programa yung sir nga dito'y kalding nga dito kat nagbalimpay nga festival yun ti Good Festival. Kumusta sir ti patarakan nyo? Diretso ka dito nga ipapayo? One sir, actually di last June nagiwaras tayo man iti 38 nga breeders. Kada kiti good racers tayo. Ket tuloy-tuloy dahil nga punpunduan ni Mayor. Tapno kasi tagat ma-upgrade na kiti native goats tayo iti ili sir. Oh, no nanginaunay ka no dati dadadakkel no genetic na bababa sila budget ka makagatang ka kung nadamad ngem adado di karne ra di mestizo sir. One sir. Ado talaga iti karne na sir talagang mga dakkel nga ama. Ngem no kitkitaan tayo apo degenerative gatangam iti 5 wano 4 5 to 5 wano bulan nga pinatakal mo aja nga na 7 wano 8 bulan basit to pa lang. DJNT mestizo tayo gamin. 3 bulan mabalinin. 3 bulan. Agpadadan to ti kadakkelan na po. Kasjay. DJ mo kapaspas iti profit. Ken no 2000 sir DJ Raman ako nagdumaan na eh. Oh. Adobo ti lalako da sir ti Chad Dantesan na dito'y kaldingan pumaw. When sir, actually agre-range tayo iti 30 nga na 40 iti maparaparti iti every Friday. So nga rod nga agkit-kita tayo apo iti inisyatibo no kasano tayo nga i-coop up DJ nga maparaparti iti every week no ang kami agamit initiative apo talaga may bustikal din ito iling bantay. Oh, nagado ti parparchen nyo gayam sir ket no may busan di pay awam mo lang serbina di intedyo nga programa ta nailako da mo tamin nun. Haan sir, adda iti additional program tayo deta. DJ Warwaras tayo nga tinawon adda iti for breeding purposes gamin dahil sir niya. Yes, sir. Paado tayo. Dati may isang programa yung agiwaras kami ti breeder nga pang party line sila kasjay. Tapno sir tapno sustainable mo lang dito yan ti market day tayo. Oh, so sustainable. So every Friday hanga daily sir? Every Friday matlaki di sir. No daily na kadi mas lalo nga gasot-gasot ti ribo-ribo ti producente na apo mao. One sir talaga. Every Friday mat lang dito market day tayo iso nga damot iti chance tayo nga mang replenish DJ mabuka nga kalding sir ta duwaras tayo breeders. Hangkay gatang other municipality ti kalding nga i-parchenda or taga-bantay la? Dagito partidor tayo sir taga bantay indigente kunami kanyada i-priority tayo dito
market mo't iti go tracers tayo iso nga ti pagbagami dagiti kalding iti tagabantay ti una unda ngem no awan talaga ti makita da mabalindamat nga search out ti sabali nga iso basta da iti matyanda dagiti umay makityanda nga kalding. Oh, so nasanay na nga ro nagsisida kaldingan ti Bantay, sir. Owen sir, hanlang tagabantay mostly dagiti yung umay pa other municipalities umay daday kun detoy fresh nga meat iti kalding tayo. So no dagbarte may dalat ti Bantayan kasi, sir. Wala sir, ang mga masapol ti aggamulon no talaga dati budget mo gumatang kalantay tinapartin. Oh, so kada iti nga gundaway ket gapo kada iti festivities ket mas lalo nga pumintas ti palagtarak ng ti kalding dito i Bantay, sir. Owen sir, ti turong tayon kasi dati access na iti marketin hanga kasla iti nga ipopus da pa lang ituntunton da pa lang tattana po dagiti partidor tayo kat sudat tagsawar ti baranggayan agpatpatulong da pa ito office no sino ti mabalin ko matangan kasi kapig sa iti industry iti kalding tayo iti So nga no gumatang ka kalding umay kala ti Bantayan. Wen nagumatang kayo ti kalding nga po may kala ti bantayan tadete iti naka-focusan mi nga commodity tatta kalding sir. About dagiti kwalite, sir, hog raisers kumusta damad damo la tulong ti agriculture department, sir? Marimaan na tapo nga ikuha tayo promote tayo deti biosecurity ta mo tayo tapo deti damag lata iti pangtati ESF talaga nga datta si the good kukulian nga makastruktayan tayo iso nga isulat ta apo game de ti regulation iti price madamami nga pagpatangan no kasano ti pamayan deto ita mutay matapo nga iti main market tayo when in terms of hogs ni talaga vegan city. Kag depender tayo apo no nya iti presyo da ngamin dita barbaring naging ato data sumurot mo dito ayan tayo apo No lumakamot ti Bantay. when sir ta pinadas tayo iti nagi tinag iti executive order nga nag price ceiling tayo apo dati floor price na ken price ceiling na ang kami makalakon no nangat nga to iti presyo minimum ni vegan andamot nga gatangan digi baboy mo so nga kitkitaan mi iti garaw ini vegan city apo barbaring no aging ato data makipatas kami tumot da jarami demi nga iyo sa Ket tawa mo pala ti ASF to kung ayo, sir, ket asideg medyo madantanagan asla asideg ko na yun dito ASF, sir, ta at agilimlim mo dahil duman sa munisipyo nga ade bagbagan. Jack Garuda mo sir so nga napadas tayo apo itirigat ken talaga nga bankrupt ta papada tayo matapong hagriser. Narigat talaga so nga sa lukuban na ili naman nun deti nga tiyempon numampay antay mo no data lang talaga asideg game de nga ipagpagngami talaga iti biosecurity measures. Iti problema na, sir, ket iti pagunada nga ASF ket sakbay nga maparty ket adamod da bakuna da kadi bakuna nga tano ma-certify nga ang apektado iti sa dilako. Awan sir. Awan mo tiyambok nga kasya nga bakuna. Tano ma-check no ASF free or was awan da jay? Awan sir. Blood test sir ti bubrawan tayo. I-blood test yung kadi, sir? Awan. Ngem tata sir awan mo ta nibigan mo't lang iti nag-repair idi. Tayo so ti paglakwan tayo. Ngem tatakat awan mo ti blood test ta. So maparty jay bigan umay iti bante jay lako da, sir, wano adda ka di mat pagpartyan tayo dito Bantayan. Awan pa sir. Iso nga ron nga kami nga makontrol iti market price ta awan iti slaughterhouse tayo pa lang. Ta nibigan pa imot lang apo ti bubranda po dagiti laklako ta talipapa. Maparty gibigan iyawi da dito Bantay nga ilako. Kaya mada iti naka linya dagiti nga plano min apo adanto ti slaughterhouse ti Bantayan hopefully. Dadon tong partyan nyo na dadon mo ti taon sa ti nukunada nga ti populasyon ket medyo aginasidegla ti Bantay ken bigan ngem no dadon mapanda mo la ta makityenda ngamin di parte ti bigan. Nakasanayan gaminan iti taon sir gaputa neighboring city tayo iti vegan kanita talaga iti industry di ngem
tatanga panahon sir nga paudi ti bantayan na mo tayo magngarumrumor kay gidad duman. Oo. Addan to iti public market min. Ti umumay nga Sa dinuntutin na ti public market yun, sir? barbaring nung matultuloy to sir dito yung anti amyanan ni Talipapami. Okay. Ay kaya tumadunto ti may makitsenda na, sir, kaya nadadunto ti lako yun, no, yung kason. Kaya anyan tong checkpoint yun yung ti tagabi, bantay nga pantot gumatang o rahan, sir? Ti mo observar mi sir. Dito lang biyernesan. Every Friday mi Umada ako. doon. Ito every Friday mi, kung nanda na ito yung vendor nga umay nga taga-vegan, ako pa'y basit pa'y tao di veganan, ito yung Friday. Oo. Umay damin dito yung gumatang iti tiyandaan dan. So nga, haan nga, awan to ti danagan mi, ito no, dan to ti public market mi siguro, narurwar kami sir. Sasadig kayo. Taga San Ildefonso, kadadado, may dado, San Vicente. Ngayon papapigsa nga talaga ti munisipyo ti market, sir. Kung sir dati talaga purpose no apay nga napanunutan mi siguro pa ti public market. Mainly tulungan tayo ti market iti Manalon talaga. No DJ Friday gamin sir kat mostly nga glaklakot ta at farmers Nalalaka pa iti lako na, sir. Bun sir, nalalaka. Tanga igam ti negosyante. Okay, thank you very much, Apo Mau. Ano dapay kayo na yun, karigiti viewers, listeners, sir? Wala po, agyaman nakiting kayo panagdingig. Sabi ko mata, nasalunat tayo nga kat kanay. Thank you very much, sir.